अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का ईरान पर तयशुदा हमला मौखर करने का ऐलान। कहा, कतर, सऊदी अरब और यूएई की क़यादत की दरख्वास्त पर हमला न करने का फैसला किया। अमीर कतर, सदर यूएई और सऊदी वली अहद ने मुज़ाकरात को मौका देने की अपील की। ईरान के साथ संजीदा मुज़ाकरात जारी हैं। मुमकिना मुआहदा अमरीका और मशरिक़ वस्ता के लिए काबिल कबूल होगा। मुजवज़ा मुआहदे में ईरान के लिए जौहरी हथियार नहीं की शर्त शामिल होगी। अमरीकी सदर का वज़ीर जंग पीट हेग्सेथ और अमरीकी फ़ौज को अलर्ट रहने का हुक्म बरकरार। ज़रूरत पड़ी तो बड़े पैमाने पर हमले किसी भी वक्त शुरू हो सकते हैं। ईरान जौहरी प्रोग्राम तवील अरसे तक मुंजमद करने पर तैयार। अरब मीडिया ने ईरान की नई तजावीज़ की तफसील शेयर कर दी। अरब मीडिया के मुताबिक ईरान एटमी प्रोग्राम तादेर मुंजमद करने पर तैयार हो गया। ईरान की अफजुदा यूरेनियम रूस मुंतकिल करने की मशरूत पेशकश। ईरान की तवज्जो इक़्तिसादी मराहत हासिल करने पर मरकूज है। ईरान ने इससे पहले अमरीका से मुज़ाकरात के लिए 5 शराइत पेश की। अमरीका ने ईरान की मुज़ाकरात की तजवीज़ के जवाब में 5 शराइत आयद कर दी। ईरान अमरीका कशीदगी कम कराने के लिए पाकिस्तान की अनथक कोशिशें। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की दौरा ईरान के तीसरे दिन भी अहम मुलाकातें। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची से मुलाकात। खित्ते की सूरत हाल, अबनाए हुर्मुज़, ईरान अमरीका मुज़ाकरात और इलाकाई कशीदगी पर तबादला ख़याल किया गया। पाकिस्तान हालिया हफ्तों में तेहरान और वाशिंगटन के दरमियान सफारती राब्तों में सालसी किरदार अदा कर रहा है। ईरानी हुकाम पाकिस्तान की कोशिशों को मुस्बत करार दे चुके। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कतर के हम मनसब मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान से टेलीफोनिक राबता। दो तरफा ताउन और मशरिक़ वस्ता की बदलती सूरत हाल पर तबादला ख़याल। पाकिस्तान की क़यादत में जारी अमन कोशिशों पर खुसूसी तवज्जो मरकूज रही। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, पाकिस्तान तनाज़े के पुरअमन हल के लिए कोशिशें जारी रखेगा। रहनुमाओं का जंगबंदी बरकरार रखने, खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए बैनुल-अक़वामी कोशिशों पर जोर। वज़ीर-ए-आज़म से चीन के सफ़ीर की मुलाकात हुई। पाक चीन ताल्लुकात और खित्ते की सूरत हाल पर बातचीत। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत खलीजी ताउन कौंसिल मुल्कों में तैनात पाकिस्तानी सफ़ीरों का इजलास भी हुआ। सफ़ीरों ने दो तरफा ताल्लुकात की मौजूदा सूरत हाल, उभरते हुए मौक़े और दरपेश चैलेंजेस से आगाह किया। ईरानी सदर की अमरीका के साथ मुज़ाकरात की फिर हिमायत। मसूद पेज़ेश्कियान ने तकरीब से खिताब में कहा, अमरीका से मुज़ाकरात से इनकार किसी मसले का हल नहीं। ईरान को बाइज़्ज़त मुज़ाकरात का रास्ता अपनाना चाहिए। बातचीत नहीं करेंगे तो क्या हमेशा जंग ही करेंगे? ये कहना दुरुस्त नहीं कि सिर्फ दुश्मन मुश्किलात का शिकार और हम खुशहाल हैं। दुश्मन को भी मसाइल हैं और हमें भी मुश्किलात दरपेश हैं। ईरान रोज़ाना 10 करोड़ लीटर पेट्रोल पैदा करता, हमारी ज़रूरत 15 करोड़ लीटर तक पहुँच चुकी। गर्मियों और सर्दियों में मुश्किलात पैदा हो सकती हैं। अबनाए हुर्मुज़ में प्रोजेक्ट फ्रीडम पाकिस्तान की दरखास्त पर रोका। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का एतराफ़। कहा, पाकिस्तान ने दरखास्त की कि अगर प्रोजेक्ट फ्रीडम रोक दिया जाए तो किसी मुआहदे तक पहुंचा जा सकता है। सफारतकारी का मौका देने के लिए प्रोजेक्ट फ्रीडम रोकने पर इत्तफ़ाक़ किया। सदर ट्रंप सफारतकारी को तरजीह देते हैं। ईरान की एक बार फिर पाकिस्तानी सालसी में मुज़ाकरात की तस्दीक। तर्जुमान वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बक़ाई कहते हैं, पाकिस्तान के ज़रिए बातचीत का अमल जारी है। हालिया ईरानी तजवीज़ पर ईरान और अमरीका अपने कमेंट्स दे चुके। गुफ्तगू में फंड्स की बहाली और मुआशी पाबंदियाँ हटाने का मुतालबा दोहराया। यूएई समेत खित्ते के किसी मुल्क के साथ दुश्मनी नहीं। ईरान यूरेनियम अफजूदगी के हक़ पर समझौता नहीं करेगा। ईरानी स्पीकर बाकर कालिबाफ की हालिया जंगबंदी के दौरान पाकिस्तान के किरदार की तारीफ। कहा, जंग में पाकिस्तान की हिमायत को सराहते हैं। बाहमी इक़्तिसादी, सकाफ़ती और दीगर शोबों में ताउन मज़ीद बढ़ना चाहिए। खित्ते में अमरीका की मौजूदगी सिक्योरिटी फुक़दान की वजह से है। ईरान और सऊदी अरब के वज़ीर ख़ारजा के दरमियान अहम टेलीफोनिक राबता। अब्बास अराग़ची और फैसल बिन फरहान का खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख़याल। तेहरान और वाशिंगटन के सफारती अमल पर भी गुफ्तगू। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने खित्ते में इस्तेहकाम और ताउन के फ़रोग़ पर जोर दिया।
ایران کو پرامن مقاصد کے لیے یورینیم افزودگی کا مکمل حق حاصل ہے۔ روسی وزیر خارجہ سرگئی لاروف کی پریس کانفرنس، بولے ایران جوہری عدم پھیلاؤ معاہدے کا رکن ہے۔ روس واشنگٹن اور تہران کے درمیان جاری مذاکرات میں مداخلت نہیں کرے گا۔ ماسکو ایسے کسی بھی معاہدے یا فیصلے کی حمایت کرے گا جس پر امریکہ اور ایران متفق ہوں۔ مذاکراتی عمل کا احترام کیا جائے، فیصلے فریقین کی رضامندی سے ہونے چاہئیں۔ پاکستان کی متحدہ عرب امارات کے براکا نیوکلیر پلانٹ پر ڈرون حملے کی مذمت۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا سوشل میڈیا پر پیغام، کہا پاکستان متحدہ عرب امارات کی قیادت اور برادر عوام کے ساتھ مکمل اظہار یکجہتی کرتا ہے۔ علاقائی امن استحکام کے لیے سفارتکاری اور مذاکرات ہی واحد مستند ذریعہ ہیں۔ وزیر اعظم کا تمام فریقین پر جنگ بندی معاہدے اور عالمی قوانین پر عمل درآمد کا مطالبہ۔ سعودی عرب اور کینیڈا کی بھی یو اے ای کے جوہری پلانٹ پر ڈرون حملے کی مذمت۔ سعودی عرب کا عراق سے داخل 3 ڈرونز تباہ کرنے کا دعویٰ۔ سعودی وزارت دفاع نے کہا عراق سے آنے والے ڈرونز کو بروقت کارروائی کر کے تباہ کیا گیا۔ ڈرون حملے کس کی جانب سے کیے گئے، تحقیقات جاری ہیں۔ پاکستان، کویت، قطر اور اردن کی سعودی عرب پر ڈرون حملے کی مذمت۔ ترجمان دفتر خارجہ نے کہا حملے سعودی عرب کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کی خلاف ورزی ہیں۔ قطری وزارت خارجہ نے کہا حملہ سعودی عرب اور خطے کی سلامتی کے لیے خطرہ ہے۔ کویتی وزارت خارجہ نے سعودی عرب کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کیا۔ اردن کے وزیر خارجہ نے کہا حملہ سعودی عرب کی سلامتی اور بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی ہے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی سفارتی کوششیں جاری۔ اسحاق ڈار کی قطری وزیر مملکت خارجہ سے ٹیلی فونک گفتگو، خطے کی بدلتی صورتحال، باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال۔ دونوں رہنماؤں کا علاقائی چیلنجز کے حل کے لیے مکالمے اور سفارتکاری کی اہمیت پر زور۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار سے سعودی سفیر نواف بن سعید کی ملاقات، پاکستان اور سعودی عرب کے 2 طرفہ تعلقات پر تبادلہ خیال۔ سعودی سفیر کے خطے میں امن کے لیے پاکستان کے کردار کی تعریف۔ اسرائیل سے تعلقات، ایران کی متحدہ عرب امارات کو وارننگ۔ ایرانی سپریم لیڈر کے ملٹری سیکریٹری محسن رضائی نے کہا ابوظہبی کے ساتھ دوستی کے دروازے بند نہیں کیے، لیکن ایران کے صبر کی حد ہے۔ ایران یو اے ای اور اسرائیل کے تعلقات سے آگاہ ہے۔ یو اے ای کو اسرائیل کی سازشوں میں نہیں الجھنا چاہیے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے متحدہ عرب امارات کو ایران مخالف کارروائیوں میں براہ راست ملوث قرار دیا تھا۔ کہا ایران سے متعلق متحدہ عرب امارات اپنی پالیسی پر نظر ثانی کرے۔ اسرائیل کے مشرق وسطی میں غنڈہ گردی اور سازشیں، عراق میں 2 خفیہ اسرائیلی فوجی اڈوں کی موجودگی کا انکشاف۔ امریکی اخبار نیو یارک ٹائمز کے مطابق دونوں خفیہ اڈے عراق کے مغربی صحرا میں قائم کیے گئے۔ ایک اڈا عراق کے علاقے النخیب کے قریب موجود تھا۔ یہ اڈے 2025 میں ایران اور اسرائیل کے درمیان 12 روزہ جنگ کے دوران بھی استعمال ہوئے۔ امریکہ کو بھی اس خفیہ اڈے کا علم تھا۔ ایک خفیہ اڈے کا انکشاف عراقی چرواہے نے کیا۔ اطلاع دینے پر عراقی فوج نے علاقے میں جاسوسی ٹیم بھیجی۔ صہیونی فوج نے ٹیم پر حملہ کر دیا، جس میں 1 عراقی فوجی ہلاک، 2 زخمی ہوئے۔